Yan nga daw mga kaboks, sinimba kitahin usa nga Miraculous Church dili amon na Eastern Samar. Usain niya nga panaaran nga simbahan. Salit damay tawo nga nakadi nga nagtutuman ni Tierra Saad nga nagpapasalamat lawatit aton Ginoo. Didi ini ha St. Anthony of Padua Shrine hasulangan Giwan Eastern Samar. Ngan it Giwan may da mahalagang papel hit aton kasaysayan hit Pilipinas. Ngan mayaman ni right mag-upay nga pamariguan isla ngan damo pa kaya karego igsirayo anakon pagkadto hasulangan Giwan Eastern Samar. Kaya kada lag kita didi ngani undawin na kami pakadto Giwan Eastern Samar. Mananako na pod syempre hipapadyak. Alas 5 palan aga gini ka na kami haamon. Harayo kasi Giwan tikang haamon na San Julian. Mga 4 hours it biyahe depende hit iyo padalagan. Ngan makato kasulangan kay saad ko it nga before matapos it tuig dapat aki nga to sulangan makasimbangan magpasalamat it aton makagarahom nga Dios. Salit adi undawin na ngan karegulawat makapaglong ride bago matapos it tuig. Kaya yana matutuman na. Kauupay pagbibiyahin sugan nga kalsada mahamis ngan it view maupay. Ngan maupay it nakamotor or may da niyo service kay may da nga ni maupay nga view pwede kam umudeng para magpicture or magtikhin video. Ngan pag-agi na may dulong may da ko kinita nga akon sangkay adi usyana. I-follow niyo hiya aditon iya Facebook ang TikTok account. Ngan pag-abot ko hire na ni Eastern Samar gingkita ko Shubi itrata. Grabe. Balitaw hihani Jin itiyangaran sangkay kuliwat. Kalukalike talaga niya no Shubi itrata. Kahusay niya. Ngan adi iton iya Facebook account yang TikTok account. I-follow niyo hira. Salamat. Ngan pakaratong namon nga dia General MacArthur nagpagas anay ak. Waray pag-iha inabot kami nga dia cruising aragian pakatuha Tacloban. Ngan sana makapag-rides ak pakatuha Tacloban. Nagpapayara na magpagminutor kay luraon nakitban. Suga-suga kit masakit pagkakadatong kanan pagsisinuka. Kaya nahulupakit pag nasa kahinban kay makaarawod ngin magsinuka. Ngan inabot kami nga dia Salcedo. Kaupay nga dit kalsada. Ngan kaupay pakitan siya nga dagko nga puno. Grabe. Anay karay ko hibaruan kung taga din ka nga nagkukulaw yan na para maara makunin nga ngayon takon video. Ngan inagi kami iso Salcedo Campus. Ngan nag-stop over lanay kami didi ha Buyayawon Bridge. Didi ha Mercedes Eastern Samar. Kaupay kasit view kulawin niyo. Ngan kalilinaw hit tubig. Grabe kaupay kauhusay. Dagmit kay sumat jadi na kami hasulangan. Nakadatong giyap kami anakalangan ang ginadamuy nga stop over. Ngan waray pag-iha nahiabot giyap kami misa. Ngan kadamon tao kadamon ira bisita. Domingo kasi daman nga adlaw kaya damo talaga it maniring ba. Ngan tikang inhirait magdurod dilain nga lugar. Waray pag-iha nahumanan misa kulawi kadami talagit tao. Sana may dahin kumita nga video nga nakadahining adlaw December 21, 2025. Nagkakagawas na nga nadi mataod na kita. Syempre nagpasalamat na kita aton Ginoo. Ngan tagan len bugway nga lawas itakon bugos nga pamilya. Basta iba ako nalait. Katapos namon tumaod kinadianay kamit mga baligyanin souvenir didi sulangan. Damo didit nagbabaligya tabuklayt simbahan. Ngan damo imo didi mapagpipilian. Ngan nadi na akong pinalit guti nga rosaryuhan ngan mga keychain. Nga di man nga ngaon na kay pinanggugutom na. Didi kami kaon ligilit simbahan bago nga pangaunan. Ngan habang nangangaon kami magsha-shoutout anay ak. Shoutout kan Insi kan G sa Montaliana. Shoutout kan Ma'am Ruth Joy usit ni Kurt Corey. Ma'am kadamo ti mapilido. Shoutout kan Ma'am Leia Abugaa. Shoutout kan Ma'am Jason Cabo. Shoutout kunit Loriaga family from Ma'am Melanie Loriagal. Shoutout kan Idol Mike Kalim. Shoutout kan Idol Asis Dave. Shoutout kan Dora Pinkian. Shoutout kan Ma'am Veronica Darang. Ngan shoutout kan Sir Roger Kadalin. Salamat po kayo ngan haton iba nga nagpapa-shoutout. Next video na la po. Kung man namon mangaon, largo kami ginikan yan kinadtuanay kami ta mga tourist spots didi nga mag-upay. Inagianay kami dirit ira tulay kag giupay dirit tubig gilinawi kulawi niyo. Kaupay talaga pagparigo kung may dakula darangan reliunan. Takay waray man. Ngan sakto may didi kabataan ginpoyas ko hira. Adi nagkabuso na hira. Bali upatin hira nga mag-agaw-agaw tag iitsa nga 50. La. Yadto na tabubot kinita. Wow. Yun, congrats ano nakakuha. Ito naging lulumos na. Oh, ano yun, malabos. Salamat hayo mga bata. Sana kitaon ninyo nga video. Ngan inagiluwat kami didi ha ABCD Beach para magpicture. Surfing site inya didi ha Kalikuan Island. Ngan inagiluwat kami sa nga lighthouse. Basta nakada kasulangan pero may kinakadi nga tulay. Syempre nagpicture kita didi nga naghimo aking content jadi kulawi niyo. 1, 2, 3, 4. Pero bagot namon mahimo nga content, nahumoy anay ak gida kulawi niyo.
Nahumay bawa kay dida, mapay nala, may dako dara nga extra t-shirt ngan pants. Ngan syempre, nagpicture kita, yedi man. Ngan kung ikaw kumadi, dapat ka maghinay kay banging katumata. Ngan tinang bayanay kami, di